आज ही सबसे आगे वेरी इम्पोर्टेंट लगा खबर পৰা শুরু করব কি কারণে আছে কইলে ইন্ডিয়াতে আজিকালি লাইটনিং স্ট্রাইক বেশি মারি আছে কইছে তো স্টেট একটা একলা টিপরা একদিন মাজা টিপরা মানু আর ড্রোনকে মরাই দিছে কই আছে তো আপনি খান পুরা এটি দেখিব পারা নিচিনা ঝাড়খণ্ড লাগা স্টেট একলা টিপরা উইদিন 24 আওয়ার্স টিপরা মানু আর ড্রোনকে ইটু লাইটনিং স্ট্রাইক প্র মারাই দিছে কই আছে তো 32 years old লাগা বাচ্চাবি থাকিছে কই আছে ইটু তো কোয়া নিচিনা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আছে কিলামানি ইয়েটি নাগাল্যান্ড টিভি পানি না গিরি আগেটি এনিকা লাইটিং স্ট্রাইক বেশি মারি আছে তো আপনি খান প্রা বাহারটি বহাতামটি খেতিটি কাম কৰাতামটি আচানক প্রা ইটু লাইটিং স্ট্রাইক প্রা আপনি খান বি মরাই দিব পারবো ইটু কারণে মরুম প্রা হুশার করবি কই গেনা ইটু সবসে আগে আপনি খানকে জানাই দি আছে আর ইটু লাগা খবরটু একদম হব লাগা আছে কি কারণে আছে কইলে জাসাল 2025 টি उत्तर प्रदेश लगा गवर्नमेंट खनप्रा पोर मानु कारणी बिल्डिंग डांगुर बनाई दिसे कोई आसे आरो ताति मानु बेसी लोगोटी इतु घर फ्री प्रा दी दिसे गवर्नमेंट खनप्रा मदद करी आसे कोई गेना आरो इतु घर इनॉग्रेट करा तो चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ प्रा इनॉग्रेट कर दिसे कोई आसे होइले भी तु हफ्ताती अचानक प्रा आरो भी यूपी लगा दूसरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खनप्रा इतु घर मानु खान लोगोटी जनाई दी आसे इतु माथि तु মই খান লাগা আছে ইতু কারণে আপনি খান তু জলদি ইতু ঘর ছাড়ি গেনা যাবি কই গেনা 7 days আলটিমেটাম দিছে কই আছে আরো জানাই দিছে কি আপনি খান প্রা ইতু ঘর না ছাড়িছে কইলে মই খান প্রা জেসিবি খান লই আহি গেনা ইতু ঘর ভাঙ দেওয়াতামতি আপনি খানকে জকুম খেলাই দিলেবি না হলে আপনি খান লাগা সামান বিয়া করে দিলেবি ইতু তো আপনি খান লাগা রেসপন্সিবিলিটি হবো কই গেনা এনিকা वार्निंग दी गेना जाइसे कोई आसे इतु कारणी इतु घोर टी बहा मनु खान प्रा जनाई दी आसे इतु घोर टू गवर्नमेंट खान प्रा बनाई दिसे आरो चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ प्रा মই खान के डॉक्यूमेंट्स आरो इतु घोर लगा चापी दिसे आरो इते तू गवर्नमेंट खान प्रा মই खान लगा आसे तो कारणी अपनी खान तू जाबी क्वा तू गलत लगा आसे कोइसे तो खबर पा हिसाब ती इतु प्रॉपर्टी तू पोइला क्रिमिनल एक जोन प्रा घोर बनाई गेना থাকিছে कोई आसे হইলিবি তাই প্রা ক্রিমিনাল থাকা কারণে তাতি লাগা গভর্নমেন্ট খান প্রা জানাই দিছে ইতু মাথিতু তাই লাগা না হয় হইলিবি তাই প্রা ফোর্সফুলি গভর্নমেন্ট লাগা প্রপার্টি অকুপাই করি গেনা আছে ইতু কারণে মই খান প্রা ভাঙ দিয়া আছে কই গেনা ইতু ঘর ভাঙ দি গেনা নতুন অ্যাপার্টমেন্ট বানাই দি গেনা এনিকা পর মানু খানকে দিছে কই আছে আরো খবর পা হিসাব তিতু ইতু ঘর বানাতু হাউসিং লাগা ডিপার্টমেন্ট খান প্রা বানাই দিছে কই আছে होइले भी इते तो आरो भी को अंशिना दूसरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खान कोन नाला आरो फ्लड खान साय तर खान प्रा कोया आसे इतु माथे तु মই खान लगा डिपार्टमेंट लगा आसे इतु कारणी गवर्नमेंट खान प्रा इनिका यति घर बनाई गेना अपनी खान के दिया तो गलत आसे किला माने को अंशिना इतु तो ता खान लगा माथे ना होइले भी মই खान लगा आसे कोई गेना इनिका कारबार उलाय आसे कोइसे आजिकाली गवर्नमेंट पितु टीवी इनिका नाम कामबा कारणी পয়সা বেশি ফেলাই গেনা ইনিকা কাম করি আছে হইলে বি লাস্ট ইতু আরো বি তাই খান নিজর প্রা ইনিকা ভাঙ্গেনা খেতাই আছে ইতু তো ভেরি হবো লাগা আছে ইতু কারণে ইতু বি আপনি খানকে জানাই দি আছে আরো মই যা কালি আপনি খানকে জানাই দিয়া নিচিনা পাকিস্তান লাগা কাশ্মীর টি মানু খান প্রা ঠিক প্রা প্রটেস্ট করি আছে ইতু কারণে তাতি লাগা পুলিশ খান প্রা পাবলিক খানকে বেশি মরাই দিছে তো ইনিকা লাগা মামলাটি ইতে पाकिस्तान लगा गवर्नमेंट खान प्रा ताती प्रोटेस्टर्स खान मिलाई गना 150 लोगोटी ताई खान तू टेररिस्ट आसे कोई गना डिक्लेयर करू दिसे कोई आसे इदु तू इंडिया लगा पॉलिटिक्स खेली आसे किला मानी इंडिया टीवी ऑपोजिशन लगा मानु खान प्रा बीजेपी ओपोटी प्रोटेस्ट करूसे कोइले ताई खान तू टेररिस्ट आसे पाकिस्तान लिंक आसे कोई गना अरेस्ट करू ले तो एग्जैक्टली इते पाकिस्तान टीवी गवर्नमेंट लोगोटी प्रोटेस्ट करूशले तार खान तू टेररिस्ट आसे कोई गना डिक्लेयर करी गना अरेस्ट करी गना आसे कोइसे आरो तू लगा मामला तू इते इंटरनेशनल हेडलाइन भी बनाया आसे कोई गना इतु भी अपनी खान के जनाई दी आसे आरो दूसरा खबर तू इनिका आसे कि जासाल 2025 टी हरियाणा लगा प्राइवेट स्कूल एक ता खान प्रा स्कूल लगा पिकनिक सेलिब्रेट करातामती
গানা একটা বাজাই কেনা সেলিব্রেট করেছে কৈ আছে হইলেবি ইতে তো তাতে লাগা লোকাল অথরিটি খান পৰা জানাই দি আছে ইটো স্কুল খান পৰা ইটো সেলিব্রেট করা তামতি পাকিস্তান লাগা গানা বাজাইছে আৰু ইটো তো ইন্ডিয়া টি এনিমিটি ভরাই আছে আৰু এনিমি লাগা কান্ট্রি কে গ্লোরিফাই করি কেনা ইন্ডিয়া के डिसरेस्पेक्ट करी आसे कोई गना इतु लगा प्रिंसिपल और टीचर्स खान लोगोटी केस लगाई दी गना इन्वेस्टिगेट करी आसे कोई से होइल भी तो स्कूल लगा मैनेजमेंट खान पर जनाई दी आसे इतु अथॉरिटी खान पर को लगा गाना तो तुर्की लगा गाना आसे पाकिस्तान लगा ना होए कोई आसे और अथॉरिटी खान पर को लगा ताती फोटो एक तभी यूज करूशो को लगा भी तुर्की लगा एक्टर आसे पाकिस्तान लगा एक्टर ना होए कोई आसे इतु कारण इते ऑनलाइन टी मानु खान पर जनाई दी आसे इतु पाकिस्तान लगा गाना থাকিলে भी की प्रॉब्लम आसे कोइसे किला माने पाकिस्तान टी भी इंडिया लगा गाना बजाई থাকে और ताती कोई प्रॉब्लम নাই कोई आसे इंडिया पाकिस्तान माঝে टी दुश्मन থাকিলে भी इनिका पाकिस्तान लगा गाना तो इंडिया टी बजा कारणी डांगुर एक्शन वा तो गलत आसे कोइसे तो इतु लोगोती और भी इतु एरिया लगा लोकल एमएलए पूरा गवर्नमेंट लोगोती रिक्वेस्ट करी आसे इतु स्कूल लगा लाइसेंस भी कैंसिल कर दिबी कोई आसे किला मान इतु स्कूल खान पर इंडिया लगा गाना ना बजाई गेना पाकिस्तान लगा गाना बजाई से कोई आसे और कोन छिना इतु तो और भी दूसरा बाला माथा लगा खपर आसे इतु कारण इतु भी अपनी खान के जनाई दी आसे और मैं जा मोइनती अपनी खान के जनाई दिया छिना यूपी लगा मानु एक जोन पर बिजनेसमैन लगा घोटी घुसी गेना इतु घोटी थका मानु खान पूरा के पूरा भांडी गेना गान पॉइंटेड टिप्रा इतु गोटी पैसा थका खान गोल थका खान पूरा के पूरा चोर करगेना पलाइसे तो इतु लगा खेस तो आज फ्राइडे टी यूपी लगा पुलिस खान प्रा इतु चोर मानु के एनकाउंटर टिप्रा मोराई दिसे कोई आसे इतु तो डांगुर खबर एकता आसे किला मानी यूपी टी तो इनिका चोर कुरा मानु खान भी डायरेक्ट एनकाउंटर कर दिया आसे क्रिमिनल्स खान के ओलपी वार्निंग ना दीगेना इनिका मोराई दी आसे स्पेशली इतु योगी प्रा चीफ मिनिस्टर हा लोगो यूपीटी कोंदा थका खान पूरा के पूरा मोराई दी गेना आहिसे और इते तो चोर कुरा मानु खान भी इनिका मोराई दी आसे इतु कारण इतु भी अपनी खान के जनाई दी आसे और दूसरा खबर तो इनिका आसे कि मैं खान पूरा जना निशिना रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट खान प्रा इंडिया टी नेट एग्जाम और भी धाली बोले आसे कोई गेना टेलीग्राम लगा ऐप तो इतु महीना डेट 22 तक कारणी बैन लगाई दिसे होइले भी टेलीग्राम खान पर जनाई दिसे इतु तो अनफेयर आसे और इलीगल आसे किला मानु कोनबा मानु खान पर ताय खान लगा ऐप मिसयूज करा कारणी पूरा के पूरा इंडियन मानु के पनिशमेंट दी गेना इतु ऐप बैन कर दिया तो गलत आसे कोई गेना हाई कोर्ट चैलेंज करूसे होइले भी आज फ्राइडे तिप्रा हाई कोर्ट खान पर जनाई दिसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगोती पावर आसे और ताय खान पर इतु बोन कुरा तो ठीक आसे पूरा के पूरा रूल्स फॉलो करिगेना आहिसे इतु कारणी टेलीग्राम तो इंडिया ते अनबैन ना करबो कोइगेना सेंट्रल गवर्नमेंट लगा फेवरेट पूरा जजमेंट पास कर दिया आसे कोइसे और आज लगा दांगुर खबर तो इनिका आसे कि सीबीआई खान पर सीनियर आईएएस ऑफिसर एक ड्रोन के अरेस्ट करिगेना आसे कोइसे ताय खान पर जनाई दिसे कि इतु सीनियर आईएएस ऑफिसर पर पोइला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगा कमिश्नर कुरातामती पैसा मोर देन 79 crore rupees खाई दीगना थकिसे कोई आसे और इतु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो यति नागालैंड ती डीएमसी न होले केएमसी कोई तो इतु उनसना लगा मामला ती गवर्नमेंट लगा पैसा इमान बिशी खाई दीगना थकिसे कोई आसे इतु कारणी इते सीबीआई खान प्रा ताई प्रा दांगुर आईपीएस ऑफिसर थकिले भी ताई लोगोती केस इन्वेस्टिगेट करगेना अरेस्ट करगेना राखी आसे कोइसे इतु तो दांगुर खबर आसे दूसरा स्टेट ती इनिका सीबीआई ना होइले सीआईडी खान थका कारणी डांगुर ऑफिसर्स खान पर बिया काम करले भी डायरेक्ट अरेस्ट करलो आसे होइले भी यति नागालैंड तो इनिका लगा ना होए कि बिया काम करबोले मन आसे करबो पारे आसे इतु तो एकदम गलत भी आसे इतु कारणी इतु भी अपनी खान के जनाई दी आसे और दिल्ली एकदम डांगुर बागला माथा लगा खबर एकता उलाई आसे कि कारणी आसे कोइले दिल्ली लगा डॉक्टर एक जन प्रा तार लगा निजोर घोटी काम करा माकी एक जन मानी डोमेस्टिक हेल्पर के मोराई दी गेना थकिसे कोई आसे
আৰু পুলিচ পৰা তাইকে এৰেষ্ট কৰি কিনে কোৱেশ্যন সুধিছিলে তাইৰ পৰা জনাই দিছে কি তাইতো বেছি গুচা উঠা মানুহ আছে এইটো কাৰণে তাইতো এতিয়া এবাৰ 2 সাল নিচিনা এংগাৰ মেনেজমেণ্ট বি লৈ আছে কৈছে হইলে বি এনেকা এংগাৰ মেনেজমেণ্ট লৈলে বি গুৱাহাটী আহিছে কৈলে ঠিক পৰা গুচা উঠি থাকে তো এইটো নিচিনা একদিনটো তাইৰ পৰা ভাবি লৈছে কি তাই লগা নিজৰ মাকিকে মৰাই দিব কৈ কিনা হইলে বি মাকিকে মৰাই দিবলৈ কোচিছ কৰা তামতি তাইৰ পৰা ইয়াত আহিছে কি মই পৰা মাকি মৰাই দিছে কৈলে মই বি জলদি যাই যাব আৰু বাচ্চা একলা হৈ যাব এইটো কাৰণে তাইৰ পৰা এইটো প্লেনটো কেনচেল কৰিছে কৈ আছে তো এইটো নিচিনা আৰু বি একদিনটো তাই একলা না হৈ কিনা মাকি বি মৰাই দিব তাই খান লগা বাচ্চা বি মৰাই দিব কৈ কিনা এনেকা প্লেন বনাইছে কৈ আছে তো এইটো নিচিনা তাইৰ পৰা বাচ্চা মৰিবলৈ অহা তামতি আৰু বি ইয়াদ কৰিছে কি এইটোতো গালাত আছে কৈ কিনা কেনচেল কৰিছে কৈ আছে তো এইটো তামতি আৰু বি তাইৰ পৰা দুসৰা ভাৱনা কৰি লৈছে কি মই লগা মাকিটো এইটো ডোমেষ্টিক হেল্পৰকে এটেনশ্যন বেছি দি আছে আৰু এইটোতো গালাত আছে আৰু এইটো তামতি তাইতো ঠিক পৰা জেলাছ খাসৰো হৈছে কৈ আছে এইটো কাৰণে তাইৰ পৰা মাকিকে মাৰা লগা বুদলিতি নহ'লে নিজৰ বাচ্চাকে মাৰা লগা বুদলিতি এইটো ডোমেষ্টিক হেল্পৰকে মৰাই দিব কৈ কিনে এনেকা জেলাছ খা কাৰণে তাই লগা নিজৰ মাকি পৰা এটেনশ্যন বেছি দিয়া কাৰণে মৰাই দি কিনে থাকিছে কৈ আছে এইটোতো একদম ডাঙৰ শয়তান লগা কাম বি আছে এইটো কাৰণে তুমি আপনি খানকে জনাই দি আছে আৰু মই খান পুৰা জনা নিচিনা আজিকালি ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইন মাজতেতো ঠিক পৰা লৰাই কৰি আছে তো খবৰ পা হিচাপ দি এতিয়াতো ইউক্ৰেইন খান পৰা ফ্ৰণ্ট লাইন ছাড়ি কিনা আৰু ৰাছিয়া লগা কেপিটেল চিটি খান এটেক কৰা খান ছাড়ি কিনা ৰাছিয়া লগা হাইৱেজ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাস্তা খান পুৰা পৰা এটেক কৰা শুৰু হৈছে কৈ আছে আৰু ইউক্ৰেইন লগা প্লেনটো এতিয়া ৰাছিয়া লগা আৰ্মি খান পৰা খাসা লগা সাপ্লাই কৰা খান পুৰা পৰা কাট অফ কৰি দিব কাৰণে এনেকা ৰাস্তাকেহে এটিএম কৰা শুৰু হৈছে কৈ আছে আৰু এইটোতো ডাঙৰ টেকটিক্স একটা খেলি আছে এইটো কাৰণে তুমি আপনি খানকে জনাই দি আছে আৰু দুসৰা খবৰটো এনেকা আছে কি যা ৰাতি ইজৰাইল খান পৰা লেবানন টি বম একদম বেছি গেৰাই দিছে কৈ আছে আৰু এইটো তামতি লেবানন লগা মানুহ বেছি মৰাই দিছে আৰু খালি তুই ন হৈ গেনা লেবানন টি হেজবলা খান বি ইজৰাইল খান কে এটেক কৰি গেনা ইজৰাইল লগা আৰ্মি 7 ড্ৰোন নিচিনা মৰাই দি গেনা আছে কৈছে তো এইটো খবৰ ওলা লগো ইজৰাইল লগা গভৰ্ণমেণ্ট খান পৰা জনাই দিছে কি পুৰা পৰা লেবানন টি তো জ্বলাই দিব আৰু ইজৰাইল লগা আমা খান পৰা কিমান কান্দি গেনা আছে ইটো নিচিনা লেবানন টি আমা খান বি কান্দিবলৈ দিব কৈ আছে আৰু হেজবলা খান পৰা ইজৰাইল লগা আৰ্মি কিমান মৰাই দি গেনা আছে ইটো নিচিনা ইজৰাইল খান বি লেবানন টি হেজবলা খান কে মৰাই দিব কৈ আছে আৰু এইটোতো ডাঙৰ খবৰ একটা আছে কিলা মানে ইৰাণ খান পৰা ক্লিয়াৰলি জনাই দিছে এতিয়া ইউএছএ তাই খান মাজতে পিছ ডিল সাইন কৰি কিনে থাকিলে বি যদি ইজৰাইল আৰু ইউএছএ খান পৰা লেবানন টি এটেক কৰিছে কৈলে ইটো সিজফায়াৰটো কেনসেল কৰিব কিলা মানে লেবানন বি ইটো নেগোচিয়েট শামিল আছে কৈছে তো এইটো নিচিনা আজি ফ্ৰাইডে টি ইৰাণ আৰু ইউএছএ মাজতে পিছ ডিল সাইন কৰিবলৈ থাকাটো আৰু বি কেনসেল কৰি কিনে আছে কৈছে মই খান পুৰা জনা নিচিনা ডোনাল্ড ট্ৰাম্প পৰা সাইনটো কৰি কিনে আছে হইলে বি 100% লগা ফাইনালাইজ তো কৰা নাই আৰু আজি ডিসকাশন কৰিব থাকিছে হইলে বি কেনসেল কৰিছে কৈ আছে আৰু এইটো কাৰণে ইনিকা দুনিয়াতে মানুহ খান তো বালা মাথা হৈ আছে কৈ কিনা ইটো বি আপনি খানকে জনাই দি আছে and guys thank you very much for watching my video till the end নতুন আছে কইলে মৰম পৰা সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি এটা তাক বি চাই আছে কইলে মলা ভিডিওটো শেয়ার বি কৰি দিবি লাইক বি কৰি দিবি কৈ কিনা তুমি আপনি খানকে রিকোয়েস্ট কৰি আছে